পাপা 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 এনে খরগোশের জন্য না এটা এটা খাবে এটা 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 কে খাবে কি কি খোলো খোলো এনে যা 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 পড়ে গেল পড়ে গেল পড়ে গেল সরো সরো দিকে সরো এলো খেয়ে পালালিস এই উপরে কোথায় যাচ্ছিস এই 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 উপরে কোথায় যাচ্ছিস হ্যাঁ খাচ্ছিস কি এই কি খাচ্ছিস কি খাচ্ছিস দেখা মুখটা দেখা মুখ দেখা মুখ দেখা কি খাচ্ছিস দেখা দেখা এই দেখ দেখ তোর মুখটা দেখা এই মুখটা দেখা কি খাচ্ছিস হাঁ করে দেখা হ্যাঁ এই বাবা নালটা পড়ছে হাঁ করে হ্যাঁ আ আ এই দে চপ্পল হাতে করে নিয়ে চলে এলো এই দা बोतल फेंक दिया नीचे ऐसे नहीं होगा। वाह क्या सिटी दिख रही है लखनऊ सिटी लखनऊ सिटी पापा अंदर घर मत दिखाओ देखो मेरे चप्पल फेंक देगा मेरे चप्पल छोड़ दे बाबा तू तो हमारा चप्पल छोड़ बस तू मेरी चप्पल छोड़ दे मेरी चप्पल बहुत कीमती चीज है तो चप्पल है ये चप्पल कीमती है ये 2 रुपया में मिलता है ये वाला बाजार में 2 रुपया में मिलता है देखो देखो ये इसका चप्पल देखो 2 रुपया में बाजार में मिलता है नहीं 2 रुपया नहीं इधर पाएगा 30 रुपए के लाया 20-25 का पैसा नहीं वो देखो तार पे कबूतर बैठा है हाय कर दे कबूतर को हाय कर कबूतर को नीचे झोंक के तरह ऊपर